اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. درینگی دی مقدس یک پینک میلاد النبی نا مناسبت انان درینگی دی یک پین ایک افسوسناک زسنارک نا خبر چک سر ngati kargili riastitianuk biamat hanga tamam butsa bomo gangma makhlut sonse rtses lutanchik gyu ngati feres afsusin lihaza di rtses lun jalat az jalat شخمو بس فوراً بن بار گسک متنا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگیلی طرفنا پبلک کھونچین دی ذمہ داری وزسنا رکنا ایڈمنسٹریشن چھچین من جانب امام جمعہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل.